السلام عليكم تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. نواصل دائما avec le livre de lecture page 28 صفحة 28 28 séquence 3. A. Dis le dialogue avec tes camarades. A. قل الحوار مع زملائك. Comme notre classe est belle. Il y a de belles images sur le mur. Comme notre classe est belle. كم قسمنا جميل. Il y a de belles images sur le mur. يوجد صور جميلة على الحائط. Image هي صور. Le mur هو الحائط. نواصل. Notre, nos, O majuscule, O minuscule, script, O majuscule, O minuscule, cursive. Mur هو الحائط. Mur, U majuscule, U majuscule. Cursive, script, cursive. هنا راهم en script وهنا راهم مكتوبين en cursive. Donc on répète le dialogue. A. Dis le dialogue avec tes camarades. Comme notre classe est belle. Il y a de belles images sur le mur. 1. Lève la main quand tu entends O. Lève la main quand tu entends O. ارفع يدك عند سماع O. Orange. Oui, on entend le O. Banane. Non, on ne lève pas la main parce que on n'entend pas le O. Pomme. Oui, on entend le O. Donc, نرفع يدينا. ممتاز. Accordéon. Oui, on entend le O. Accordéon. Pomme. Donc, on entend le O. Orange, pomme, accordéon. Deuxièmement, lève la main quand tu entends U. ارفع يدك عند سماع حرف U. Lunettes. Oui, on entend le U. Avion. On n'entend pas le U. Légumes. نعم نرفع يدينا. Plume. Oui, on entend le U. إذا نرفع يدينا. Lunettes, légumes, plume. Troisièmement, écoute et entoure O et U au tableau. استمع ثم حوط O والU على السبورة. Omar a un vélo. عمر عنده دراجة. Omar هاو le O نحوطوه نديرو دائرة. A un vélo. O minuscule. Il est dans la rue. إنه في الشارع. Il est dans la rue. هاولك le U نحوطوه. Quatrièmement, écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. رابعا اكتب على لوحتك ثم انقلها على كراسك. O minuscule, O majuscule. U. هنا راهو minuscule, هنا راهو majuscule. نواصل avec la page 28. La page 29 صفحة 29 séquence 3. B. Dis le dialogue avec tes camarades. قل الحوار مع زملائك. J'aime lire.
Et toi, Rima? J'adore écrire. J'aime lire. Et toi, Rima? أحب القراءة. وأنت ريما؟ J'adore écrire. أحب الكتابة. سابقا قلت لكم باللي جام et j'adore عندهم نفس المعنى. هو يعني أحب. جام أحب. j'adore أحب. لكن j'adore هي أقوى من جام. j'adore أقوى من جام. عندهم نفس المعنى لكن j'adore تغلب جام. On continue. نواصل. lire, 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 lit. Elle, elle. Écrire, écrire, rire, rire, ri, r. On répète. lire, هي أقرأ. lire, lit. Elle. écrire هي الكتابة. دونك هنا القراءة وهنا الكتابة. rire, ri. r. Premièrement, lis. اقرأ. أولا اقرأ. Elle et le A, la voyelle يعني la consonne يعني la lettre L ونزيدوا لها la voyelle A تعطينا la. L O lo. L U lu. La lo lu. L E le. L et les. L I li. Le les lit. R A ra. R O ro. R U ru. Ra ro ru. R E re. R E ré. R I ri. Re ré ri. Deuxièmement, recopie les mots puis entoure les syllabes avec LR. انقل الكلمات ثم يعني entoure حوط les syllabes L ou R. Les syllabes donc هنايا عندنا le lit, le riz, le rat, le renard. Les syllabes نعرفوهم. Les syllabes هي consonne زائد voyelle. consonne يعني حرف ساكن مع حرف ناطق. لي فوايل اللي هما قريناهم سابقا هما 6. حنا دوكا نشوفوا وين كاين لي سيلاب ال والار. لو لي عندنا هنا لي. لو ري هاهي في الغي. لو را هايليك. Le renard. Troisièmement, écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. ثالثا اكتب على لوحتك ثم انقلها على كراسك. L minuscule, L majuscule, L. R. إذا انتم تعاودوا تكتبوهم على اللوحة تاعكم ثم تنقلوها على الكراس كذلك. وشكرا وبالتوفيق.